Guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Geraldine Estampa Vlog. Don't forget guys, like, comment, share, and subscribe. For today's video guys, pupunta kami doon sa pinagawa ng swimming pool ng amo ng asawa ko. Let's go guys. Ayan guys, yung labas ng ano nila guys. Ito diba? Diba? Tapos, ayan. Ayan guys. Mas dito naman tayo guys. Ayan. Ayan, ito yung sa labas ng kanilang ikuan guys. Pispan. Yung asawa ko guys. Oh. Salamat nga din na balik. Yes. Patay mo isda nila. Yes. Dilim. Kumawar ka Ayan guys, yung motor namin guys. Ayan guys. Ayan guys. Ayan sa labas. Diba? Ayan. Dito mo ka. Guys. Dito kami guys sa Pispan guys. Ano kami kumuha yung asawa ko guys ng panggatong. Ayan guys, may bahay dito guys, mag-isang bahay. Diba? Ayan guys. Dito kami guys sa ayan guys. Guys, nanda siya guys. Yan. Ang ganda ng tanawin. Ang ganda ng tanawin guys. Ito yung kapuan ng Pispan. Dito tayo guys. Malapit tayo dito. Diba ang ganda? See? Diba guys? Napakaganda guys. Ano to guys? Amo ng asawa ko guys. Sa kanila to guys. Yan. Yan guys. Sa kanila to. Diba guys? Ang ganda-ganda ng ano guys. So, ayan. Pispan guys. Guys. See? Guys, ang kaganda yan.
Yan guys, oh. Yan. Yan guys na hotel. Yan guys. See? Oh. Yan nyo guys. Yan guys, oh. Yan. Diba? Gawin nila yung hotel. Yan guys. Gawin nila lang hotel guys. Ayun guys.